आगो पिला तो देह सारा बने हिचे गो आज आज वाले चित्र विचित्र करी छे गो नाई जाने पूजा मुई नाई जाने ध्वजा हरि हो मारू छे मुई गुटे सुख मोड़िया हरि हो मारू छे मुई गुटे सुख मोड़िया नहीं जाने पूजा मुई नहीं जाने ध्वजा पूजा मुई नहीं जाने ध्वजा हरि हो मारे छमुई गुटे सुखा मोरिया हरि हो मारे छमुई गुटे सुखा मोरिया अरे काई फूल काई फल चढ़ानी पाद तल काई फूल काई फल चढ़ानी पाद तल भक्ति कर काटे दिए ए लागुचे भल महालक्ष्मी रदा पाग महालक्ष्मी रदा पाग संकेत बलिया हरि हो मारे छमुई गुटे सुखा मोरिया नहीं जाने पूजा मुई नहीं जाने ध्वजा खाइबा के मोर नहीं न दिया हरि हो मारे छमुई गुटे सुखा मोरिया सुदर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठार किए बड़ सान ए कथा कहब न गो मोहन शुणिबे सभार जाना तमे कहला जे मैं कृष्णचंद्र हां मैं से ही कृष्णचंद्र स्वयं गोलक बिहारी विष्णुंकर अवतार कृष्णंकर अवतार तमे जति सेही गोलक बिहारी विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होचन त्रिदेवता से त्रिदेवरु किए बड़ आ किए सान ब्रह्मा बड़ विष्णु बड़ ना महेश्वर बड़ ई कथा जदि प्रमाण देई पारबो निश्चिंत भाव घर के डाक माने गो माई गो जन्म आकार थको माई ब्रह्मा बड़ जन्म नासिना ब्रह्मा बड़ हेले सबसे पावरफुल क्वालिटी आदमी के तीन लोकर भितरे ओहो इटा कहि छन मोर माई हां जे धन गो ई कथा कहले घर के नेबो जदी विश्वास लागबा बोले तो ओए जदी लागला बेले नी करी कि नेक नी कर के काम ताहेले सखा एक मोके सुखा ने बोलो काहे लागी हमर बापा गीतटे फरमाइश करी छी का गीत गो कृष्ण बिना भल लागे ना आसला बेले मते कहिथिले जे राधा कृष्ण आसले जे दुई जनकर मिलन है गीत गाय मोबाइल के राधा पदे कृष्ण पदे हां बापा ई शास्त्र के जाओ सुनो सुनो राय श्रीमती गोराई श्रीमती सुनो सुनो राय श्रीमती गोराई श्रीमती तते बुझाई कहिबी पुराण रीति गो सुनो सुनो राय श्रीमती गोराई श्रीमती
এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা হ্যাঁ, হ্যাঁ। সম্মান সহিত কিছু টঙ্কা প্রদান କରିଛନ୍ତି বলে আনন্দে সাগরে কবার হরি হরি বল কবার হরি বল আগ সপ্ত ঋষি ধ্রুব মণ্ডলে গো বসি এক সবার চিলে বসি এক সভার চিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব টন্তি ত্রিদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব টন্তি ত্রিদেব দেখো তা মধ্যে কিয়ে শ্রেষ্ঠ অଛନ୍ତି গো শুণ শুণ রাই শ্রীমতী গোরাই শ্রীমতী আমার যিনি রাজ ভজ ହଁ ହଁ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କରିଛି। ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପରମାୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ବିଦ୍ୟାବାସିନୀ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ ବୋଇଲେ ସପ୍ତ ଋଷି ବୋଲେ ଏଇଟା କିଏ କିଏ ବୋଲେ ମାଇ ଗো ଦିନେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ସଭା ଗଠନ ହେଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭୃଗୁ ଋଷି ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଋଷି ମାନେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଋଷି ମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନେ କରତେ ଓ 7ଟା ଋଷି ବସିକରି ସେମାନେ ସଭା କଲେ ହଁ ସଭା ବସଲେ আর নিজর নিজর ভিতরে কহিছন বিশ্বামিত্র বইলে নাই 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 সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বড় বইলে সব অগস্ত্য মুনি কা বইলে নাই 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 বিষ্ণু নারায়ণ যে কি পালন করতা সে হেলে বড় বইলে আচ্ছা আচ্ছা আউ যেতে বেলে গৌতম ঋষি কা বইলে নাই নাই দেবঙ্কর দেব প্রে মহাদেব ବୋଇଲେ ଇ ବୋଲୁଛେ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ସେ ବୋଲୁଛେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼ ସେ ବୋଲୁଛେ ମହେଶ୍ୱର ବଡ଼। ହଁ ମହେଶ୍ୱର ବଡ଼। এই কথাটা সমাধান নেই পারবা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো পরীক্ষা লাগি কে গলে কিଏ গଲେ আহা ভৃগু গলে পরীক্ষা পাই গো কৈলাসরে মিলিলে যাই আহা কারাম আত্মারা আমার তারাম বঢ়িয়া আজ্ঞা কলার সমারক্ষী 500 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছন বড় বাপাঙ্ক অঙ্গরু 64 ব্যাধি রোগ পাপ খণ্ডন হউ বলম দেখবার হরি হরি বল তাঙ্ক ঘরে এই গোটিয়েরু কোটিয়ে সম্পত্তি হউ বলম দেখবার হরি হরি বল সেই মা বিন্দে বাসন ছত্র ঢাঙ্গি রখি থান্ত বলম দেখবার হরি আগো ভৃগু গলে পরীক্ষা পাই গো কৈলাসরে মিলিলে যাই শিবঙ্কু চাহিন ভর্ষণা করন্তে শিবঙ্কু চাহিন ভর্ষণা করন্তে তহি কোপে জরা জর কৈলাসপতি গো শুণ শুণ রাই শ্রীমতী গোরাই শ্রীমতী মাই গো যেতেবেলে ভৃগু ঋষি পরীক্ষা করবা লাগি গলে কে বড় বলি করি হ্যাঁ তো কৈলাস ভুবনকে প্রথমরে গলে ভৃঙ্গ ଋଷିଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା তো কাଣା হেলা କାଣା ହେଲା শিবঙ্কু দেখিকি কহিলি କାଣା জটা জটি গোটে বাঁধিছ খার গোটে মাখিছ কপড়া নে মিললা বলি বাঘ ছাল গোটে পিঁধিছ নাং সাপ গোটে গুড়ে হিছ ইটা দেবঙ্কর দেব মহাদেব ইটা শিব বলি করি ভর্ষণা কলে বলে বাঘ নি আনলে গো ଗାଲି ଗଲଜ କଲେ ইটা দেবঙ্কর দেব মহাদেব বলে শিব ক্রোধ করে হরে ଟେନସନ ହିଁ ଗଲେ ବଳ হ্যাঁ হ্যাঁ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ হ্যাঁ ଆଉ କାଣା କଲେ তারপরে কানা হলে জানিছ କାଣା ହେଲା কৈলাসরু ভৃগু চলিলে গো ব্রহ্মলোকে যাই মিলিলে মাই গো ହଁ ବାବୁ শিবঙ্কর রাগকে দেখি করি ভৃগু ঋষি কানা কলে সেঠারু ব্রহ্মলোকে গলে ହଁ ହଁ যশবন্তীপুর হেলা ব্রহ্মাঙ্কর যশবন্তীপুরকে যেতেবেলে যাইকরি ভৃগু এটা করছ ଖଇ କୋଡ଼ି କଥା ତାପରେ ଆମର ଦାଦା ଚିଠିଟେ ଦେଇଛନ୍ ରସ ଜାମୁ ଡାଲି ଏନ୍ତେ କାଣା ଲିଖିଛନ୍ ନାଇଁ ଗো ଏଟା ଲେଖାଇছে ମୁଁ ଧରିଛି ପଢବି ନା କି ନେ ପଢେ ତା ମରିଗଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଖଇ କୋଡ଼ି ବିଷନ୍ ହଁ ଆର ଏ ଦାଦାଟା
यहाँ देखो हम बाबर प्रश्न আগো কৈলাসরু ভৃগু চলিলে গো ব্রহ্মলোকে যাই মিলিলে তহি প্রণাম ন কলে সে ভৃগু ঋষি গো শুণ শুণ রাই শ্রীমতী গরাই শ্রীমতী ততে বুঝাই কহুছি পুরাণ রীতি গো শুণ শুণ রাই শ্রীমতী तेरे जागने से पहले मैं प्यार करता नहीं प्यार हो माई गो बाबू तो ब्रह्मांगु देखि करी काना कली खाना कले को नमस्कार नहीं कली हाँ हाँ ब्रह्मांगर पुत्र हेली भृगु ऋषि होय को भृंगु ऋषि होचन ब्रह्मांकर ब्रह्मांगर पुत्र पुओ पुणी परीक्षा करवा पाई जेचन ब्रह्मदेवंकर पास हां ब्रह्मदेव को पास के गले आ इटा तो भगवान चारटा मुंड अछि पांचटा मुंड अछि पद्म फूल विराजमान करिछन इटा वेदपति ब्रह्मा नहीं नहीं बोइलार जेतेबेले न प्रणाम नै कली ब्रह्मा हो गेले क्रोध वर्ग में आगो ब्रह्मा हेबा रुकोप भर गो भृगु गले बैकुंठपुर ब्रह्मा जेतेबेले रागी गले संगे संग भृगु ऋषि बैकुंठ भवन के गले जेने कि निदा विष्णु नारायण कैलासरु ब्रह्मलोकरु वैकुंठ हां बैकुंठ के गले अच्छा 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 तो काना आगो ब्रह्मा है बारु को पभर गो भृगु गले बैकुंठपुर प्रभु प्रभु बोली तिनी थर डाके प्रभु प्रभु बोली तिनी थर डाके तही डाका न सुनिले जगतपति गो सुन सुन राई श्रीमती गोराई श्रीमती सत्यगा तते बुझाई कहिबी पुराण रीति गो सुन सुन राई श्रीमती जरूरत है जैसे माई गो हाँ बाबू बैकुंठ भवन के गले आ भृगु ऋषि प्रभु 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 बोली तीन थर डाके देले से समय प्रभु अनंत सज्जा सज्जा करिथिले अच्छा आ जेते बेले भृगु ऋषिंकर तांकर डाक के ने सुनले आग भृगुनाथ प्रहार कले गो बाजिला मोर वक्षस्थले मोर डाक के नहीं सुनले बोले क्रोधवर हो गले आ विष्णुंकर वक्षस्थले गुटे लात मारी देले गो माई तांकर छाती हां हां तापरे काना हला जानि छ काना हला आग भृगुनाथ प्रहार कले गो बाजिला मोर वक्षस्थले সেই পাদ চিহ্ন বক্ষস্থলে জান সেই পাদ চিহ্ন বক্ষস্থলে ধর দেখো শ্রী বৎস চিহ্ন রে নাম রহিছি গো শুণ শুণ রাই শ্রীমতী গোরাই শ্রীমতী বুঝাই কহিবি পুরাণ রীতি গো শুণ শুণ রাই শ্রীমতী तू चाली जीबू तो सासु घर बसिथिबि ना तू। फूलर सवारी रे ए
लात प्रहार करदेले हाँ हाँ प्रभु नारायण चेती पड़ले होय गो आरु जेते बेले लेउटी करे जिबा बेले काना कले काना कले? तांकर पाद के सारे देला हे प्रभु हाँ मोर गोटे हृदय गोटे पत्थर संगे समान तुमर पादटा खणिया खाबरा नै हेते बोली नारायण भृगु ऋषि के कहू छ कहूछन नारायण क्रोध नहीं करे भृंग ऋषिंकर पाद चापी दोछन कि हे प्रभु मोर हृदय तो गोटे पत्थर संगे समान तुमर पाद खंडिया खाबरा नै हेतो बोले अच्छा जेते बेले निर्दय देखिली भगवान तो भृगु ऋषि काना कले मु तुमको लाते माननी प्रभु तथापि तुम्हें क्रोधवर नहीं बोली आगो विष्णु श्रेष्ठ बोली जानिले गो भृगु गले ध्रुव मंडले ऋषि को चाहिनो वाक्य जे बोलंती मुक्ति को चाहिनो वाक्य जे बोलंती सते श्रेष्ठ तंती वैकुंठपति गो सुनो सुनो राई श्रीमती गोराई श्रीमती सत्य कहिला तते बुझाई कहिबी पुराण रीति गो सुनो सुनो राई श्रीमती माई गो हाँ बाबू भृगु ऋषि जानी पारले जे विष्णु एखा श्रेष्ठ है जेहेतु मुई लात मारला पर भी मते क्रोधवर नहीं हेले हाँ जहार देहरे हिंसा कपट छंद मिछ माया लोभ निथिबा हां हां से ही श्रेष्ठ बोले आउ ध्रुव माने से ऋषि मंडल के गलार का बोले काना कहले हे ऋषि माने प्रकृत रे विष्णु वर सब देवतांकर मध्यरु बोले हाँ हाँ आग पद्म पुराणर ए भाव गो भूल थिले क्षमा करिवो लेखेर सानंद मूर्ख ज्ञान लेखेर सानंद मूर्ख ज्ञान से तो जन्मरु अधम से मूढ़मती गो सुण सुण राई श्रीमती गोराई श्रीमती चिरी देबा गरु चिठी तोरे पढ़ी देखो पढ़ी देबा गरु मन तो 33 कोटी देवादेवी मध्यरे सबुठारु श्रेष्ठ हले विष्णु गोमाई हाँ हाँ सखा ओ बुआ दिया के बोलसन दिया